Guys, dito naman tayo sa mga gadget. 10 real ang lahat, guys. Tingnan natin, guys, ha. Guys, so 10 real lahat yan. 10 real, 10 real. Guys, alam mo yung magkano to sa Jarir? Yung magkano to? Ayan, no? Bakit ako sa inyo? Yan. 10 real lang siya, guys. 10 real. 10 real. Yan. Lahat dito 10 real, guys. Dito sa may Haraj. Mayroong charger, USB type, 10 real. Yan. Yan pa, mga 10 real, guys. 10 real. Yan. Mayroong Bluetooth headset, 10 real. Yan. Pang sasakyan, charger, 10 real. Yan. Nakabili kami dito, guys, pang watch. Pwede siyang fitness, sleep tracking, 8 hours lang siya. Tsaka notification, heart rate, and blood pressure mo, guys. Yan. Yan, guys. Yan, 10 real. 3 hours lang yan. Yan, no? 10 real, guys. Lahat yan 10 real. Yan. Marami sila dito, guys, na mabibili mo kung talagang yan, no? Parang night market dito, guys. Yan. Yan, guys. Ayaw mo? Oh. Power ba? Ha? 5,000 mo. Uy, baka kunin nila yan. Baka Pasada at nito. Yan, nakabili na sila 10 real, guys. Yan, mga kasama ko, guys. Yan. Yan, ang pa si kuya. Yan, dito lang yan sa New Haraj, guys. Yan. 10 real, guys. 10 real, 10 real, guys. 10 real. Yan. Yan, guys. Ako nakabili ako ng ito, guys, pang laptop, guys. Yan. Ayusin tas mo, ayusin mo. Yan, ito na. Tingin tayo yun doon sa yung Joyroom din ang tapak. Ah? Puta, ako na naman nakita mo sa live mo, visit ka. Siyempre kailangan yan. Yan, guys, tara. Haraj yan, guys. Bali, papakita ko sa inyo, guys. Yan, ang buong Haraj. Bagong Haraj, guys, sa Saudi Arabia, sa Riyadh, guys. Ganyan. Makakabili ka dito, guys, ng sapatos. Marami-rami, guys. Yan. Dito kami, guys. Yan. Dito marami rin. Marami din dyan. Wala na yung nagbibidding. Ayun na nagbibidding. Nandun pa. Yan, guys. Dito yun, no, yung tag 10 real. Wala, titignan natin, guys. Yan. Marap natin yan, guys. Baka, yan. Yan, marami siya, guys. Mga sapatos. Bali, hindi na to 10 real, guys, ha. Ibang lugar na siya. Yan. Wala ba mga tsinelas dito? Nag-miss mo si Jessa. Bakit? Kunti lang naman yung ko. Tawagan mo kaya? Yung messenger o Tawagan mo na. Yan, mga bag, guys, oh. Yan, guys, guys. Yan, guys. Magtayo naman sa iba, guys. Hindi, yan. Yan, guys. Yan, Ashara Real. Ashara Real, guys. 5 real? 10 real. Ayan. Yan, Chanel. Yan, Jacqueline. Yan. Marami sila, guys. Yung branded. Hindi naman siya branded, guys. Ito din, Yan. Kung gusto nyo tipid, makakabili ka dito. 1,000 mo, marami ka na mabibili. 1,000 mo. 1,000 real. Yan, guys, oh. Yan. Yung mga sapatos. Yan. Ayan. Ano binili ba yung airbags? Dito na banda yun. Tingin tayo. Yan, guys. 10 real lang yun. Joyroom yun.
Ano yun? Yung pabango nila, ud yan, ud. Yung insenso sa atin. Insenso ba? Yan o guys. Yan. Dishwashing liquid. Di natin alam kung magkano siya. May ligpas na tayo dito lang yung banda. Saan ba? Makawala ka dito. Dito yung banda, di ba? 10 real lang. Dito yon, baka dito. Naikutin mo. Pag bola, balikan natin yung ano yung kanina doon, Lenovo? Yung taste ka? Oo. Hindi na masama yun. Tawaran nyo pa. Hindi pa namin natatawagan. Yan guys, oh. Guys. Yan, oh. Marami sila guys. Yan, pabango. Yan. Power bank. Marami-rami guys. Yan. Ang mga damit, Asherin daw. Asherin. Asherin. Yan. Yung mga dami. كويس طبعا 150 Hadi kam. Iya. كله 150 Mia kamsin. لا Kulo daw Mia kamsin guys. ايوه Yan. Yan guys. Yan. Bali, bidding sila. Maganda, pataasan ng item, bayad. Merong mga anchor, may mga watch, hindi natin nakukuha. Yan, may bidding sila. Iba-iba rin, tatlong truck yung nag-ano dito. Bali, bidding sila guys. Mula ka Ashara Real, Kamastash, Asherin guys. Yan o. Dito yan sa likod ng garage guys. Pero mismong loob guys. Yan. Bidding sila dito guys. Bidding. Yan o, tatlong truck bidding. Mula Kamsarial, Ashara. Yan. Ito ng anchor. Bali Asherin Alt. Yan, bibidding. Ashara Real. Yan. Yan, Kamastas. Nagbidding na Kamastas. Oh. Anchor yan guys ha, Anchor. Ang gandang brand yung Anchor. Asherin daw guys. Yan guys, dito lang yan sa likod sa may garage guys. Talagang bidding na bidding sila. Yan, nakakuha na guys. Asherin lang yung ano. Ito yung mga damit din. Hindi damit ang may target ko. Ha? Hindi naman damit. Ayun ang center point to. Ayun sa SB dito, magkano kaya? Tanong mo. How much? 10 real? 10 real? Business? 10 real? Check yung business. This one. Okay, 15 15 daw mo. Ashara. خلاص نقي Tako 30. كم سايز؟ Yan guys, so tumitingin siya 10 daw. 10 real binu. Wala na kala niyo may pera pa ako. Visit ka Melvin. Yan guys, dito naman tayo sa sapatusan guys. ثاني اول كلام 30 ماشي Dito ba yun? Kanina? Parang ganun. Yan guys, oh. ها
اول هو كلام 30. Yan guys. والله ريس Yari tayo kay, Jesse. Nabili na. Yan. Gano yan? Hindi yung kay Gigi, kanina may nakita na kami. Maganda. Asan na? Hindi lang namin kagad binili kasi baka may makita pa. Wala na. Nakuha na yun. 62 شيء طيب بص هذا هو كلام اول 30 يلا خلينا يلا Mga guys, oh. May tingin pa siya. Kampus, Mudir. Mudir. Kampus. Kam? 70. Ito, 70 daw. Yan. Yan guys. Yan, yan. Yan guys. Nandyan lang yan, meron pa yan. Aga sila yung sasara ngayon. Bakit? Ha? May pasok saan? Sunday man bukas. Friday pa, Saturday pa lang bukas. Friday pa lang ngayon. Ayan, Ashara daw guys. So, Ashara guys. Ashara guys. Ashara. Ayan, akulo Ashara daw. 10-10 lang daw. Ayan guys. Parang ang laki nga, Rose. Ayan guys, oh. Mapilang ba na mga... Ayan guys. 10 real, 10 real. Ayan. 10 real guys. 10. Maganda yung kanina, di ba? अरे हदा माफी मुश्किल ada koripot anak koripot 5 real ala 10 lau kam sarial lau 5 real kam sa 10 mafi kam sarial lau balli balli 10 real Kamsarial? अरे kam sarial welcome to haras Filipini bedar mafi terenta mafi purenta only on sampu Oh, 10. Oh, 10 daw. sampu lang খালি 5 real lau খালি kam sarial lau kam sarial lau hada kabir খালি আমাদের কাউয়া Ayan o, nagsasabi na siya guys ha. খালি আমাদের কাউয়া খালি সিঙ্গার বিল কাউয়া কাদর lau খালি হাব্বা খালি lau মাফি মুশকিল মাই সিস্টার খালি 5 real lau খালি আমাদের কাউয়া কাদর সে সাদা নাই খালি 5 real হাতে তো দুই মাথায় পুটি কপাল সিদ্ধর মুখে রাম ang galing nanti asina kam sariyallah da what a competition Yan guys. Ano siya na nagsabi, yung nagtitinda na guys. Yan na. Yung nagsasabi guys ha. Saan ba? Yung obo. Yung guys, nagsasara na kasi yung iba nagsasara na. Nagsasara na guys. Yung ba't nagsasara? Yung iba dito, 12, nagsasara. Yan guys. Alas 12 nagsasara. Yan. Inikot ko na kayo guys ha. Yan, may mga bata, pambata guys, laruan. Yan o. Yan. May mga stroller guys. Yan. May mga laruan. Yan. Yung mga laruan. Ito yung buong Araj guys. Yan.
Ito yung bagong Haraj dito sa Riyadh, guys. Yan. Yan. Marami talagang tao. Para siyang night market, guys. Shahan. Ah, guess ba? Type C? Hindi. Type C ka ba? Charge yan. Ano ba may charge mo? Wala. Di ba bibili ka ng wire? Hindi wire. Yung headset na may wire. Ah, headset na may wire. Ah. Bibili ka ba? Sama. Wala. Wala na. Asan? Wala na. Wala na. Yan. Nagsasara na. Yan, guys. ابشر 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 مالك الا بيض يا حاج Tagal nga ng battery mo. ما لقى عندك الساعة اللي تجي تمسك على الجوال وهذه الرسائل. كذا الصراحه Wala na, nagsara na, hindi nila. Bakit ka nga ganun na magsara? Baka may pupuntahan yan. Tara doon tayo sa ano, tingnan na muna. Yan, guys. Ayaw yung binubo. Napakaganda yung pasona. Bansin? Yes. Magkano kaya yan? How much this one? اثنين حبه 100 Ano daw? Dalawa, 100. Close na. Ulog. Yan, nagsasara ng iba. Dahil may pupuntahan yata. Yan, guys. Yan. May mga bicycle, guys. Yan. Bicycle, carpet, mukit. Yan, stroller. Yan, guys. Ganyan tayo yung ano, yung binubo eh. Sa mga nakatambay na yan. Yan, guys. Marami talaga sila. Pwede. Yung nag-iossi mga yan eh. Yan, guys, pabango. Yan. Ano na? Wala na? Yan, guys. Okay. Ito yung ano, gate nila, guys. Gate. Yan yung gate. Yan. Ito, guys. Guys, Ashara Real lahat yan. Ashara Real, guys. Ashara Real. Mga pabango dito sa Saudi. Tara na nga, hindi niya ako maintindihan. Yan. Yan, Ashara Real, guys. Mga pabango. Yan. Yan, dito naman tayo sa iba, guys. Naglipat na naman sila. Babalikan daw nila yung guys. Yung nakitang dito. Yan, guys. Sa loob ba yun? Yan. Yan na. Tawaran nyo pa ng tawaran nyo pa kung kaya. Yung card naman yung dito. Yung Lenovo. 20. Tawaran nyo pa. Baka nga makuha niya ng 15. Ba't nakamatay siya? Hindi siya nag ano? Ganyan saan yan. Alam mo. Hintayin mo lang yan. Yan. May center point, guys, oh. Center point. Yan. Yung mga bag, guys. Mga pambata, guys. Yan. Hanggang alas 12 na madaling araw sila, guys, dito. Open sila everyday. 5 real, guys. 5 real? Dito tinignan ko yung 5 real daw. Guys, file doon ano, 5, guys. Yan, 5 real, guys. Dito sa guys. Tingnan mo yung ano.
5 real guys. Dito lang yan sa gitna guys. Yan ang tapat niya guys. Yan 5 real. 5 real guys. 5 real. Sinira mo na yung ginalaw ni ko. Yan 5 real. Hindi na masama, okay pa. Ay, bro. Ito, tingnan mo. Oh. Ito. Maayos pa. Okay lang naman, di ba? Guys, 5 real. Yan, 5 real guys, 5 real. May Adidas, 5 real. Ganda pa siya guys. 5 real. Pero may damage din siya guys. Yan, titingnan natin 5 real guys. Yan. May pink pa siya. Yan guys, 5 real. Bali may damage na guys. Eh may ano, kaya nalaban to guys. Yan. 5 real. Uy. Kala ko punit. Adidas yun eh. Yan. Okay pa yan, Bin? Inga. Ah. Dalawa pa yan. Ha? Dalawa pa. Anong dalawa? Dalawa pa po yan. Yan o. Ah. Oh, yung. Lalabang ko pa to. Guys, pwede na. Ito. Pwede na yan. Sira na yun dito. Parang pangit mo. Samahan kayo sa set. Ito dalawa. Ano yan? Tingnan mo kasi yung loob. Ano yan? Pagod na. Nakangari na guys yung paggawa ng cellphone guys. Ang hirap pala. Pwede na to guys. Ayan o. Guys, 5 real, 5 real, 5 real, 5 real. Ah, 5 real, 5 real. 5 utang. Utang? Aden pipulos tani. Mister tani. Ano dito? Yan guys, 5 real na guys, 5 real. Yan na. Ito kami sa Arch ngayon. Bali, ang time, ang oras ngayon ay alas 10 na. Yan. Okay na yan? Mapimakan sa ta. Lalabas. Yan guys. Bali na guys si kuya. Na-istorbo namin. Ayan no. 5 real lahat yan. 5 real. Punta na ka sa Arch. Dito 5 real. 5 real. Yan 5 real. Bayaran mo muna. One piece? Bayaran mo muna. Big kuha to. Kalas. Etnin. Syukran. Hindi kasi. Yan guys. 5 real. Bag. Yan guys. Tara. Pasok na natin guys. May ano ka. Ito yung mga damit din. Hindi damit ang may target ko. Hindi naman damit. Ayun ang center point to. Ayun sa school dito, magkano kaya? Tanong mo. How much?
10 real? 10 real? Business? 10 real? Check your discount. This one. Okay. 15 yan. 15 daw mo. Asyara. Alas nagdi. Tako 30. Come size. Yan guys, so tumitingin siya 10 daw. 10 real binu. Ano nakala niyo may pera pa ako? Visit ka Melvin, nagre-record. Yan guys, dito naman tayo sa sapatusan guys. ثاني اول كلام 30 اول ثاني ويجي Ito ba yun? Ano na? Parang ganun. Yan guys, oh. اول هو كلام 30 Yan guys. Bili na kagad. Yari tayo kay, Jesse. Nabili na. Yan. Gani yan? Hindi yung kay Gigi, kanina may nakita na kami. Maganda. Asan na? Hindi lang namin kagad binili kasi baka may makita pa. Wala na. Nakuha na yun. 62 شيء طيب بص هذا هو كلام اول 30 يلا خمس يلا Yan guys, oh. May tingin pa siya. Kampus, Mudir. Mudir. Kampus. Kam? 70. Ito 70 daw. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. tunggu ya Nandyan lang yan, meron pa yan. Aga sila nagsasara ngayon. Bakit? Ha? May pasok saan? Sunday man bukas. Friday pa, Saturday pa lang bukas. Friday pa lang ngayon. Ayan, Ashara daw guys. So, Ashara guys. Ashara guys. Ashara. Ayan, akulo Ashara daw. 10-10 lang daw. Ayan guys. Parang ang laki nga ro. Ayan guys, oh. May lamba na mga. Ayan guys. 10 real, 10 real. Ayan. 10 real guys. 10. Maganda yung kanina, di ba? Pare hada maafi mushkila. Ada koripot, anak koripot. 5 real. Ala 10. Law 5 real law. 5 real. Kamsa 10 maafi kamsa real law. Halli balli 10 real. Kamsa real? Are kamsa real. Come to Haras. Filipini bedar. Maafi 30 maafi 40 only on sampu. Oh, 10 daw. Sampu lang. খালি 5 রিয়াল লাগে খামসা রিয়াল না খামসা রিয়াল হবে কাবির খালি আমাদের কাউয়া Ayan, oh, nagsasabi na siya, guys, ha. খালি আমাদের কাউয়া খালি সিঙ্গার বিল কাউয়া কত লাও Ano? লাও মাফি মুশকিলা মাই সিস্টার খালি 5 রিয়াল লাও খালি আমাদের কাউয়া কত সে সাদা নাই খালি 5 রিয়াল Mata to di mata puti kapal sidr mukaram. Kanyan ki asina. Kam sariyallah la. Water competition. Yan guys. Ano siya nagsabi, yung nagtitinda na guys. Yan na. Yung nagsasabi guys, ha. Saan ba? Yung obo. Yung guys, nagsasara na kasi
Yung iba nagsasara na. Nagsasara na guys. Yung ba't nagsasara? Yung iba dito, alas 12, nagsasara. Yan guys. Alas 12 nagsasara. Yan. Inikot ko na kayo guys ha. Yan, may mga bata, pambata guys, laruan. Discount. Yan no. Discount. Yan. May mga stroller guys. Yan. May mga laruan. Yan. Yung mga laruan. Ito yung buong garage guys. Yan. Ito yung bagong garage dito sa Riyadh guys. Yan. Yan. Marami talagang tao. Para siyang night market guys. Shahan. Guess ba? Ano niya? Type C? Hindi. Type C ka ba? Ano bang i-charge mo? Wala. Di ba bibili ka ng wire? Hindi wire, yung headset na may wire. Headset na may wire. Bibili ka ba? Sama. Hindi. Wala. Wala na. Asan? Wala na. Wala na. Yan. Nagsasara na. Yan guys. ابشر 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 ما لك الا بياض وجه يا حبيبي. Ayun nga yung tagal nga ng battery mo. ما انت عندك الساعه اللي تجي تمسك على الجوال وهذه الرسائل. Wala na, nagsara na. Hindi nila. Bakit ka nga ganun na magsara? Baka may pupuntahan yan. Tara doon tayo sa ano. Tingnan na muna. Yan guys. Ayaw yung binubo. Napakatuloy pa sana. Bansin? Yes. Magkano kaya yan? How much this one? Ano daw? Dalawa, 100. Close na. Ulog. Yan, nagsasara ng iba dahil may pupuntahan yata. Yan guys. Yan. May mga bicycle guys. Yan. Bicycle, carpet, mukit. Yan, stroller. Yan guys. Yan nga tayo yung binubo eh. Sa mga nakatambay na yan. Yan guys. Marami talaga sila. Pwede. Yan, nag-iossi mga yan eh. Yan guys, pabango. Yan. Ano na? Wala na? Yan guys. Okay. Ito yung gate nila guys. Gate. Yan yung gate. Yan. Ito guys.